Dagos-dagos na ang road to NCAA Season 100. Urog nang nakasalang na ang gabus na member schools sa Social Media Literacy Series kang GMA Masterclass. An pasiirip sa digital dive sessions kan Lyceum Pirates as in Benilde Blazers. Tutukan sa report na ini. Sa pagtatapos kan GMA Masterclass the Social Media Literacy Series, nagsalang ang mga student-athlete kan Lyceum of the Philippines University as in College of St. Benilde. Apwera sa responsableng pagpupost, pigtukarman kan GMA Integrated News Digital Team kung papaano mas mapapahiwas ang sa indang engagement as in social media presence. Como modern-day student-athletes, magayon subot ining oportunidad tanganing mas maipabistoan sa diri as in makapagheras kan sa indang kanya-kanyang istorya. Extra special ang sessions, hulitan nagpartisipar man ang pirang kapuso stars as in sparkle artists. I used to be an athlete also, and ginagamit ko siya to influence the youth. Importante talaga to stay authentic and real with who you are. Mayo manin pigsayang na pagkakataon ng mga student-athlete na makisumaro sa Q&A as in iba pang activities. Nalaman namin yung importance of collaborating with NCAA. Malaking bagay talaga siya for promoting our school, ourselves, and yung league. Ito pong masterclass, makakatulong po ito sa akin. Kasi po, dito po ako makikilala po talaga ng kung ano po ako sa personal, kung ano po yung ginagawa ko sa school, sa bahay, tsaka sa basketball po. Ang matrayong po na social media literacy series, ang pinagsarong puwersa kan Kapuso Network as in NCAA, kumuparte kan pag-andam para sa historic season 100 kan Liga. Hulitan mga pigmemeral na game changers as in new heroes of the game, kaya magtrayong po sa mga laban sa laog as in luwas kan hardcourt. May power kayo to create change with one post at a time. Let us embrace the digital realm to connect, inspire, and make the 100th season of the NCAA an unforgettable chapter. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.